espirituhanon o kanabang moral nga sulugoon sa kamatuoran. O hinauton ta nga mopalanod kini dili lamang tinuig kundi matag adlaw sa ato ang kinabuhi. And this statement is really true. That is why freedom of the press is not just about liberty. Remember that. Freedom of the press is not just about liberty. It is about responsibility. Accountability. We must be accountable of this tool. Kining mao nga kahimanan nga grasya usab sa Ginoo. Ang kamatuoran kinahanglan nga mag-alagad sa dignidad sa matag tao. Ko Diyos kaning mo lamang, ang kinabuhi ko Diyos kaning mo lamang. Buhon nga nagbaton o kalipay, kamapaubsanon o kaayo. Let us then pray, my dear friends, for all those who work in media and communication. May they be guided by conscience and courage and be protected from harm. Pagmupo na ang akong pagkampo. Salamat. 43 nga Press Freedom Week. Daghang salamat. Workers magtabang sa mga reporters, paghatag o pagdala sa issue sa Cagayan de Oro. And in fact, mawala na lang siguro ni tanan ang COPC na agyapon muparog uban kaninyo. Salamat. Good morning, everyone. My name is Rexer C. Makalaging, representing Oraman Cagayan de Oro. Press freedom. First, you need to know what is the meaning of press freedom, and it is being transparent. As a journalist, you need to show the basic of sharing information with transparency, where everyone can see the factual representation of your news. That's it. Thank you. Thank you, ma'am. Ang kandidata sa Strong Radio. Ma'am, ato imong microphone. Salamat kayo, paila-ila. Maayong buntag sa tanan. Ako di ay si Junara del Rosario, representing si Strong Radio. Yay! Ipinaagi na ko sa tanan, like gamito nato ang social media as i-represent nato ang ato siyang i-share sa tanan nga unsa gid ang press freedom, para makabalo ang tanan kung unsa siya. Kailangan nato siya like mga itagtabang sa ato mga friends kay unsa may pulo sa social media og dili nato gamiton sa saktong pamaagi. And I thank you. Thank you very much. Natin ang eletre dito. Yay! Mayong buntag sa tanan. My name is Lovely Rose Sambaan Makinano, proud mom of 2, representing Brigada News of Cagayan de Oro. Again, for me, the word press freedom, from the word itself, freedom. Nowadays, even if mga vloggers, they have their freedom to express whatever they want as long as it is based with facts, and of course, hindi siya magiging fake news para sa lahat. No, especially for us, members of COPC, it is very important to spread information based on the resource persons na dapat po legit, especially like for example, ang mga officials here in our city. And of course, kita po mismo ang maayong instrument and of course, role model na good po para sa uban para nga dili ma-spread ang fake news. Thank you so much. Thank you very much. News over. Lovely Rose Sambaan Makinano. Ayan natin. Nagada pa nila. Sir, may gini sa kadaw ka.
President karon. Mas may tingali nga atong masabtan usab nganong aniya kita dinhi nagsaulog tungod sa Executive Order 214 no niadtong 1982 nga gipagawas ni kanhi Mayor Aquilino Nene Pimentel Jr. kaning mayor pa siya 1982. However, if we go back 1982, pero kuning atong Article 3, Section 4 sa Philippine Constitution, by the way, 1987 pa kini siya nalatid. Meaning, ang atong Press Freedom Week, una pa gani sa atong 1987 Constitution.